Bon, la dernière question, en substituant le méthyle du propanol par un atome de chlore, quel sera l'effet de cette substitution sur l'ordre de stabilité des conformations de chloroéthanol? Justifiez votre réponse. Allez, des substitutions. Tu as le méthyle par un atome de chlore. Un le propanol. On a le propanol. Ouais, CH3, CH2, CH2, OH. Quelqu'un le méthyle remplacé par un atome de chlore. Et j'obtiens cette forme. CH2, OH. Donc c'est le 2-chloroéthanol. Quel est l'effet, de la substitution sur la stabilité des conformations de le propanol ou la stabilité de la molécule, l'effet de le chlore. معناتها باش نعرف l'effet تاع le chlore sur les conformations تاع هاد la molécule خصنا نرسم les conformations possibles تاع هاد la molécule. شا قلت لكم les substituants volumineux هما Cl و OH. هنا عندي CHH تاع هاد la liaison bien sûr 1 2. هنا 2 hydrogènes. Les substituants volumineux اللي يكون عندهم influence sur la stabilité هما OH و Cl. كي نقول volumineux عندهم طاي كبيره. ماذا بيا هادو باش نرسم لي كونفورماسيون بوسيبل كيما درت بور البروبانول نديرهم اون بوزيسيون اكليبسي نديرهم في لا فورم اكليبسي ندير او اش هنا و سي ال هنا وهنا ندير اون افون اون اريير اش اش اون افون اون اريير اش اش وندير لو تاع لوبسيرفاتور هنا اي جوبتيان هاد لا فورم اكليبسي او اش سوبربوزابل على سي ال وهنا H, 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 H. قلنا ندير rotation تاع les substituants تاع le plan 2 بدي rotation تاع 60 degrés. Rotation تاع 60 degrés تاع les substituants تاع هاد le plan. J'obtiens كنا في éclipsé, j'obtiens une décalée. Décalée gauche. 60. Donc elle est éclipsée. C'est une éclipsée sine qui compte l'angle 0 degré entre les substituants volumineux. C'est une éclipsée sine. C'est une décalée. C'est moi décalée gauche qui compte l'angle avec les substituants volumineux 60 degrés. On a une rotation de 60. J'obtiens une éclipsée. C'est moi éclipsée anti. هنا Cl H OH H H H éclipsé anti. Des rotations à 60, j'obtiens la décalée anti. Rotation, donc elle est une décalée anti. Rotation de 60 degrés. J'obtiens l'éclipsé anti. Cl can à droite ou à gauche. Cl là, H, 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 OH, H. Ensuite, une dernière rotation pour avoir la dernière forme. Il y a une décalée gauche. C'est elle qui fait la position. Quand j'ai une autre rotation, on va la molécule de départ, la conformation de départ. Quand on a une conformation 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, il y a le cas de le propanol. Donc, on a la conformation la plus stable. On a l'exception, ou le cas particulier, c'est la liaison hydrogène. C'est entre le OH et le Cl. Entre l'hydrogène, le groupement hydroxy et le Cl. Il y a une liaison hydrogène. La liaison hydrogène, c'est le cas particulier qui est un atome de Cl, élément électronégatif, H lié à un hétéroatome, qui est l'oxygène. Il y a une liaison hydrogène. La liaison hydrogène, c'est une liaison fragile. Donc, elle existe.
قلنا كي يكون عندنا هاد لا ليزون هيدروجين، هاد لا ليزون هيدروجين ستابيليز، هاد لا ليزون هيدروجين ستابيليز لا كونفورماسيون تاعنا. وباش يكون عندنا ليزون هيدروجين ماده بينا لو او اتش يكون بروش من سي ال، كنحكي او اتش بروش من سي ال بصح في اون كونفورماسيون ديكالي. هنا باسكو قلنا لا كونفورماسيون لا بلو ستابل هي اون ديكالي، معناتها نروح نكومباري لي ديكالي ونشوف وين تكون لو او اتش بروش من سي ال باش تكون عندنا هاد لا ليزون هيدروجين. روحوا شوفوا الكور تاع باش تفهموا ليزون هيدروجين وين تكون عندنا ليزون هيدروجين. دونك هنا لي ديكالي وراهم، عندي ديكالي هادي، عندي هاد لا ديكالي 4 2 وال 4 و 6 2 وال 4 و 6 2 لونغل 60 ما بين او اتش سي ال، ال 4 لونغل 180 ما بين او اتش و سي ال، 6 لونغل ما بين او اتش سي ال 60. دونك ممكن تكون عندنا اون بوسيبيليتي تاع اون ليزون هيدروجين. لا بوسيبيليتي تاع اون ليزون هيدروجين تكون في 2 و 6 باسكو راهم بروش لبعضهم بعض. دونك هنايا كاينه اون ليزون هيدروجين وهنا كاينه اون ليزون هيدروجين. هنا لا بوسيبيليتي دافوار اون ليزون هيدروجين غادي تكون تري فابل. دونك هنايا معناتها او اتش راه بعيد على سي ال، دونك لا ليزون هيدروجين غادي تكون بريسك امبوسيبل. دونك هنا معناتها لا ليزون معناتها كي نحكوا ستابيليتي لي كونفورماسيون بلو ستابل في لو كا تاع البروبانول كي كان عندنا ان ميثيل، هنا كان عندنا ان ميثيل كانت هذه لا بلو ستابل اونتي، عندنا جان ستيريك اونتي. بصح هنايا كي نحكوا لو كا بارتيكولي الكا تاع ليزون هيدروجين قلنا لا ليزون هيدروجين استابيليز لا كونفورماسيون. كيف استابيليز لا كونفورماسيون؟ باسكو elle empêche هاد لا ليزون هيدروجين empêche لا روتاسيون تاع لي سبستيتيون تاع الدوزيام بلون، معناتها ما يوليش يدوروا هاد لي سبستيتيون، معناتها تفيكسي لا روتاسيون، معناتها هادي تولي بلو ستابل. هادي تانت هنايا دونك هنا كاين لا ليزون هيدروجين. دونك نرسم لي كونفورماسيون. قلنا 2 عندنا هاد لا فورم، قلنا هنا عندنا او اتش، هنا سي ال، كاينه اون ليزون هيدروجين ما بين اتش و سي ال، هنا اتش هنا اتش هنا اتش هنا اتش. هادي في 2 كونفورماسيون ديكالي غوش. لا ميم شوز في 6 تانت اون ديكالي غوش، بصح سي ال غادي يكون ا غوش هنا هاد لا بوزيسيون، وكاينه اون ليزون هيدروجين اونتر اتش و سي ال، هنا اتش هنا اتش اتش هنا اتش. دونك كي نحكي ستابيليتي هاد لي 2 كونفورماسيون هما بلو ستابل que la conformation اللي غادي تكون décalée anti اللي ما فيهاش لا ليزون هيدروجين. دونك هادي لو كا تاع بارتيكولي تاع لا ليزون هيدروجين. هنا لا جوستيفيكاسيون تقول له بلي il existe une liaison hydrogène entre H et Cl. La liaison hydrogène stabilise liaison hydrogène, la liaison hydrogène stabilise la conformation. Ok, donc هذا le cas تاع هاد la liaison hydrogène.